حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. ये वाक़या बयान किया जो पहले गुज़र चुका, और शोबा ने अपने हाथों को ज़मीन पर मारा, फिर उन्हें अपने मुंह के करीब कर लिया और फूंका, फिर उनसे अपने चेहरे और पहुँचों का मसाह किया। सही बुखारी हदीस नंबर 339।